Napa rekamam lu ikut ya? Bago kemarin nih. Kita tarik dan ke yang nanda kum sabtu. Ini koi. Aja tuh buka. Umbar. Umbar. Umbar dong itu na. Aku mau bingali pernah. Jadi soalnya kadang apa grup kan agak mana talla. Blok kita kemana. Tapi kalau kau tuh loy last tot mana ikut. Aku anak sih sekolah dah jalan sini. Aku mau ini mana ada entar dapat aku. Tapi kalau mau kita pinggara dapat kafar karo nih. Gore gola dudum. Jadi mana irangnya satu bukan mana tadi itu luka. Minali kalau kalau kita kemana back job kemana. Tapi kalau asal besar kurute mana. Jadi peradam kulit kahadungku. Kone deh kamar. Atar kiri kamar matre kone deh goiser. Ini kalau habis orang. Tapi kalau dulu sok nanda sok tadi tarungo. Dulat mana itu bukan waktu lelaki mana. Bukan waktu mana dubom lagi. Bukan waktu dubom na bahasa Islam potong besalu. Tad dulu mereka nonton apa lu. Pas pelaku seking kurilu. Tatu dekan apa lu. Tapi lo kami dulu nih. Tight kodalango. Train station to. Tapi lok pai mili. Dekat gitu na anjing kulit dungai. Dekat gitu na anjing mau kangkin nata mah actually. Kone ngane begitu. Aru kone ngani kona. Mana buat tinjon kau itu tadi. Aru ke kode anjing kan. Aru ke minali deh. Kode kau nyukur mau kait mago. Pus nokori lo aru. Omadam bilal lagi bawa aku. Direct pe gibba aku mana lo omadam. Kaki lo ratit so. Untuk itu aku. Jumur aku koror perai mana. Nol ke eta time do gipu itu aku nol. Gipu itu mulu mana kami sattaman pada hulu aku. On dia satta. Man. Aru ke jumur aku yuk panglang kula supak. Nolo gipu boge kula kai kone dem ukum so du boto kumane nai nolo kamangane ukum so. Nah hukum so buat dungkaku. Nolo usput tatomane bim okolop gidungan harus okolegang gipanan tu burikan dem tatomane no. Be mana lu sudah kai. Kalau mau game lakin tu genam dem belum maling malai gelat botak aku boy. Ada genam dem support mang lu actually. Tak loy. Supak saya koi belum misi masih. Kalau actually kom. Kona dem. Sokapla lenggela harus saya pun kepone deh. Bemsin lokote sokap tenggela. Punang kukam na. Lupa tu kona. Masih nalagen. Apa jiman sih om oke sih om pernah sih. Apa lopo kumpa tu. Oke se. Kone deh oke poril dunga bang. Terus bagai secondary. Oke panjang lagi exam tu. Secondary pass. Oke. Soke minalika ne dem tat polai bersina jako bikoilo ya jako no kintu dagane. Kintu dagai mane rule dungai adam ngwa ger ko gi pae nangwa ko lulu. Ya adam bulung goyo. Adam bulung mangoyo. No pak pori panam ambition panam. Mo adam lulu ngabone. Rasa na. Tan maman bu yok dun supa. Ada boleh nak kemana rasa beker konam bostu dem atar ko ganam bomnam ko rebi mangane mayok porai mangane baru. Apu dah mai bidang mai bumbilu. Pori to kam. Bem yamne nyat bongka bona. Mana extra apa skuti rebi makin tu bike dem bom lagi di koles. Abu dok bike dem du bom na kita. Baigam sin dukda kana. Dukda kai bike. Odokken oke omang edikku dum. Oke dangor boleh itu aku sebab korban taru. Harus aku. Tiadan deh tu. Oke sebab soal itu taru. Lora eta kon mana yaru. Rasa manu boleh itu. Tani kamar roda tu ni. Ane abu dah ni lagi kon boleh setat mana time bila kata boleh dia. Aku berarti ni kata punya program pilihan tu tepai. Bem. kontek langkom na ludu bona. Kontek lah. Lupa abis. Kalau irik sih. Saya kau ikut lagi pilih bem sih kapte kam na. Ngo aku omas lo pun lupa ngela. Sombong aku tu. So kau bigela ngom kau bilang.